महालक्ष्मीस्तुतिः। अगस्त्युवाच मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमाता क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मीप्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं श्रीरूपेन्द्रसदने मदनैकमातर् ज्योत्स्नासि चन्द्रमसि चन्दमनोहरास्ये सूर्ये प्रभासि च जगत्त्रितये प्रभासि लक्ष्मीप्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं जातवेदसि सदा दहनात्मशक्तिर्वेदास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात् विश्वम्भरोऽपि बिभ्र्यादखिलं भवत्या लक्ष्मीप्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वत्यक्तमेतदमले हरते हरोऽपि त्वं पासि हंसि विदधासि परापरासि ईड्यो बभूव हरिरप्यमले त्वदाप्त्या लक्ष्मीप्रसीद सततं नमतां शरण्ये। शूरः स एव सगुणी सबुधः स धन्यो मान्यः स एव कुलशीलकलाकलापैः एकः शुचिः स हि पुमान् सकलेऽपि लोके यत्रापते तव शुभे करुणाकटाक्षः यस्मिन् वसे क्षणमहो पुरुषे गजे स्वे स्त्रैणे त्रिणे सरसि देवकुले गृहण्ये रत्ने पतत्रिणिपशौ शयने धरायां सस्त्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत् त्वत्स्पृष्टमेव सकलं शुचितां लभेत त्वत्यक्तमेव सकलं त्वशुचिः लक्ष्मी। त्वन्नाम यत्र च सुमङ्गलमेव तत्र श्रीविष्णुपत्नीकमले कमलालयेऽपि लक्ष्मी श्रियं च कमलां कमलालयां च पद्मां रमां नलिनयुग्मकरां च मां च क्षीरोदजाममृतकुम्भकरामिरां च विष्णुप्रियामिति सदा जपतां क्व दुःखम् ये पठिष्यन्ति च स्तोत्रं त्वद्भक्त्या मत्कृतं सदा तेषां कदाचित् सन्तापो मास्तु मास्तु दरिद्रता मास्तु चेष्टवियोगश्च मास्तु सम्पत्तिसञ्चयः सर्वत्र विजयाश्चास्तु विच्छेदो मास्तु सन्ततिः। एवमस्तु मुने सर्वं यत्त्वया परिभाषितम् एतत्स्तोत्रस्य पठनं मम सान्निध्यकारणम्। इति श्रीस्कन्दपुराणे काशीखण्डे अगस्त्यकृता महालक्ष्मीस्तुतिः सम्पूर्णा।